समाज सेवा की मिसाल, त्योहार से पहले युवाओं की सराहनीय पहल। माल बाजार बड़ौदगी रोड की हालत लंबे समय से खराब है। जगह जगह बने गहरे गड्ढों की वजह से राहगीरों और वाहनों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कल शिक्षक दिवस और मुस्लिम समुदाय का पवित्र त्योहार मिलादुन नबी होने के कारण इन रास्तों पर लोगों की आवाजाही और बढ़ने वाली है। दुर्घटना की आशंका को देखते हुए तेसमीला के व्यवसायी रतन राय और नूरुल रहमान, साथ ही माल बाजार 13 नंबर वार्ड के निवासी अरमान आगे आए और पूरे दिन लगकर गड्ढे को भरने का कार्य किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही के बीच इन युवाओं की यह पहल समाज में एक प्रेरणादायी संदेश देती है कि सामूहिक प्रयास से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। त्योहार से ठीक पहले किए गए इन कार्य ने न सिर्फ लोगों को राहत दी बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का भी एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया। देखिए डुओस दर्पण की पूरी रिपोर्ट। তারা কি উদ্যোগ নিয়েছেন সেই বিষয় নিয়ে একটু যদি জানান। আজকে আমরা সকালবেলা উদ্যোগ নিয়েছিলাম, সকালে নুরুল ইসলাম আর রতন ভাই আসছিল। হ্যাঁ, তো আমাদের সাথে কথা হলো আমার সাথে যে একটা যেহেতু কালকে মিলাদুন নবী আছে প্লাস হচ্ছে শিক্ষক দিবস আছে, তো সিমলা থেকে প্রচুর স্টুডেন্ট আর সবাই আসবে, এই স্টুডেন্ট আর হচ্ছে আপনার মিলাদুন নবীতে আমাদের একটা মালবাজারে জুলুস আছে, তো একটা র্যালির ব্যাপার আছে, তো সবাই একটা খুশির আমেজে আসবে। আর যেহেতু রাস্তার মাঝখানে বড় বড় গাড্ডা আছে, তো এই দুই ভাই উদ্যোগে তো এরা বললো তাহলে আমরা একটা কাজ করি, তাহলে রাস্তাতে বড় বড় গাড্ডাগুলো যতটুকু পারি তো ওই ফ্যাক্টরি থেকে রাবিশ কয়লা দিয়ে তাহলে ওটা আমরা বন্ধ করে দিচ্ছি। কালকে মিলাদুন নবী আছে, শিক্ষক দিবস আছে, এই উদ্দেশ্য করে দেওয়া হচ্ছে। ওকে, কখন থেকে কখন অবধি করলেন? এটা সকাল 10টা থেকে এই সন্ধ্যা 7টা পর্যন্ত প্রোগ্রাম চলছে। তো এটা তো দেখলাম যে পুরো কমপ্লিট হয়নি, তার মানে কি কালকেও করবেন আপনারা? আগামী তো হবে, কালকেও হবে। তারপরে সরকারি যেভাবে প্রক্রিয়া চলছে টেন্ডারের মাধ্যমে ওটা তো অবশ্যই হবে। এটা যত তাড়াতাড়ি হলে খুবই ভালো হবে। এখন মহাকাল মোড় থেকে শুরু করে আমাদের 13 নম্বর ওয়ার্ডের আধা অংশ পর্যন্ত হয়েছে, আর কম্পল পর্যন্ত কালকের মধ্যে হবে, তারপরে অধিকটাও হচ্ছে। নাম আর পরিচয় বলুন। আমার নাম আরমান হোসেন।